Alors, qui me suis la partie numéro 1, je fais la question 1 ou 2, la partie 2, question 3 et 4, ou la partie 3, question 5 et 6, ou la partie plutôt 4, et là je vous donne par la suite ce qu'on appelle la question 7 et la question 8. Alors, pour la question 7, tout simplement déduire les variances des régresseurs ou là les variances des paramètres ou les variances des coefficients. Alors, je connais la régresseur tout simplement, les à la pente ou la constante. On a juste les coefficients, les à la pente ou la constante. Alors, pour les variances des paramètres, tout simplement, nous allons les variances des paramètres. Alors, donc, premièrement, pour la pente. Donc, la variance sur le c'est pour la pente. La pente, tout simplement, le modèle, non, il y a ce qu'on appelle alpha. Ok? Donc, la pente, il y a ce qu'on appelle x. La constante, il y a le déjà. Alors, pour la pente, tout simplement, c'est la variance de alpha chapeau à quoi est égal. Donc, c'est la variance estimée de alpha chapeau. La variance estimée de alpha chapeau. Donc, ce que c'est oui, par formule d'économétrie, c'est la variance d'erreur divisée par la somme des x moins x bar le taux au carré. هاد لا الصم هذه ها هي غادي نقدروا نحسبوها بطريقه واحده اخرى اللي هي الطريقه ذكيه يعني ما نرجعش للطابلو غادي نحسبها. Bon, la variance d'erreur tout simplement هي اللي حسبنا في la question précédente donc la question 6. Alors déjà لقينا واحد الريزولتا اللي هو 2,27 ها هي حطيناها هنايا. بالنسبه لهذا لو تروك هذا لو تروك غنوريك منين جبناه. Donc déjà on a la variance de x, la variance de x عندنا جوج علاقات c'est 1 sur la somme des x i moins x par le tout au carré وكذلك العلاقه اللي هي 1 sur θ la somme des x i au carré moins x par le tout au carré. Alors الاخوان والاخوات حنا ديجا حاسبين لا فاريونس اوكي وديجا عندنا بتي تان اذا بغينا هذا لو تروك تو سامبلومون شنو غادي نديرو غنديرو في اكس فوا ان وغتعطينا هذا لو ريزولتا اي فوالا غادي نديرو في اكس فوا ان وكتعطينا لو ريزولتا اللي خصنا نوصلو ليه. Alors Vx déjà c'est la question numéro 2. Déjà c'est l'écart type de x alors 3. Alors la variance de x est l'écart type aussi 2. V la variance tout simplement variance de x qui c'est l'écart type de x le tout au carré. L'écart type déjà c'est 3. Donc les 3 à la puissance 2 il y a 9. Et voilà donc la variance de x déjà c'est 9 ou la variance d'erreur est 2,27. Alors on va dire كل حاجه بالمعطيات ديالها. Donc, la variance d'erreur déjà 2,27 ainsi que la variance de x déjà 9 ou petit n il y a 4 observations donc 9 fois 4 et voilà donc تطبيق على ذلك كنعوض كل حاجه بالمعطيات ديالها كنحسب هذا البرودوي ابخي كندير لو رابار وكنشوف شحال كتعطيني اون تيرم دو ريزولتا. Alors بالنسبه للكالكول راه ساهل ماشي شي حاجه صعيبه دونك كتعطينا 0,063. Alors nous ouvrons le deuxième paramètre le deuxième régresseur ce qu'on appelle la constante. Alors, je vais tout simplement la variance de la constante, donc variance de bêta chapeau, donc la constante est bêta, la variance de la pente, plutôt de la constante, variance de la constante est égale. Donc, c'est la variance sigma carré, il y a la variance. C'est la variance estimée de quoi? De la constante. Donc, je te dis par formule, c'est la variance d'erreur, c'est la variance estimée de l'erreur, facteur de 1 sur petit n, donc 1 sur le nombre des observations, plus la moyenne du x au carré, divisé par la somme des x i moins x bar le tout au carré. Donc, هذه حتى هي غنعوضها كذلك باش في x fois n. Donc, كل حاجة عارفين غادي نجيبها. Alors, la variance d'erreur déjà حاسبينها في la question 6. Donc il y a 2,27, donc on a facteur de 1 sur petit n, ça fait 4 observations, donc on va remplacer tout simplement par 4. Donc x bar ça fait combien? X bar déjà حاسبينها عطنا هي 5 déjà حاسبينها donc il y a 5 donc il y a 5 à la puissance 2 divisé par Vx fois n هذا truc هو Vx fois n Vx est 9 fois 4 ça fait 2,14 et voilà هكا غادي نكونوا حسبنا ce qu'on appelle les variances des paramètres ou plutôt les variances des régresseurs. On nous ouvre à la question numéro 8 ce qu'on appelle les intervalles de confiance des paramètres. Alors, d'abord, on nous ouvre la question numéro 8. Alors, pour la question numéro 8, tout simplement, c'est qu'on va établir les intervalles de confiance des paramètres. Donc, les paramètres, c'est la pente et la constante. Alors, pour les intervalles de confiance, on va voir. Alors, أول حاجة, ici, كتعني intervalle de confiance. Alors, أول حاجة, غنحطوا l'estimation des paramètres, c'est-à-dire alpha chapeau et bêta chapeau. وثاني حاجة, غنحطوا les variances estimées des paramètres. Déjà, c'est la question numéro
7. Alors, variance de pente qui est 0,063 ou variance de constante qui est 2,14. Alors, pour établir les intervalles de confiance pour la pente et pour la constante, on a les formules. Alors, l'intervalle de confiance pour la pente, formellement, je nous comme quoi, premièrement, on a la borne inférieure et à droite, une borne supérieure. Alors, la borne inférieure de l'intervalle, c'est alpha chapeau moins t de 1 moins alpha sur 2 n moins 2. C'est ce qu'on appelle t critique, fois la racine de la variance de quoi? De la pente. وهنا عندنا نفس المكونات الفرق فين غير في الاشاره هنا عندنا ناقص وهنا عندنا زائد. alors هذه سي لا فالور estimée la variance ديجا حاسبينها وهذا لو بارامتر هو ce qu'on appelle tout simplement plutôt la valeur de quoi? De t critique. donc t critique ولا كتسمى t de student ولا t lu ولا t table. اوكي يعني عندها دي زابيلاسيون كاملين. alors هذه سي شندوري في الجور ديكزامان t critique وكذلك هذا البرانسيب ديال اف critique غنوريكم فين نستعملوه. alors alpha ce qu'on appelle le seuil de signification. donc هذا هو اللي كنعوضوه هنايا. دونك نتوما ما غاديش تعوضوا حتى شي حاجه غتشدوا غير لا فالور ديال تي كريتيك. دونك كيف ما قلت لكم هذه ها هي ce qu'on appelle t critique. alors نشدوا غير لا فالور دو تي كريتيك اللي ديجا عندنا كوم دوني ونرومبلاسيو بها تو سامبلومون في الانترفال ديالنا. alors on remplace donc tout simplement يعني من مورا هاد ليتاب هادي اون تيرم دي انكونو غنرجعوا هنا vers التطبيق العددي. الفا شابو سيتادير 0,38 moins t critique اللي هي 1,302 ها هي ديجا عندي في لي دوني فوا لا راسين دو لا فاريونس. لا فاريونس ديجا عندي 0,063 دونك غندير لا راسين دو 0,063. دونك هنا عندنا الموان وهنا عندنا البلوس. دونك كتحسبوا الانترفال دو كونفيونس ديالكم وتشوفوا شحال غادي يعطيكم لا بورن انفيريور et la borne supérieure. Pour l'intervalle de confiance بالنسبة la constante, tout simplement la même chose. غير les ingrédients ديال la pente كنعوضهم بلي ingrédients ديال la constante. وهاد t critique va rester la même. Donc la même اللي ديجا كنا خدمنا بها بالنسبة la pente. Alors tout simplement premièrement كنخدموا la valeur estimée بالنسبة la constante moins t critique produit de quoi? Produit de la racine de la variance de la constante. La variance de la constante ديجا حاسبينها 2,14 ou l'estimation de la constante déjà حاسبينها 2,2 plutôt 2,1. alors 2,1 هنايا t critique déjà عندي 1,302 fois la racine de la variance بالنسبة la constante و la variance بالنسبة la constante 2,14 نعوضها هنا كذلك. دونك هنا عندي la borne inférieure هنا la borne supérieure هنا اون تيرم دي زانكوني هنا كندير تطبيق عددي. دونك ديجا عوضت كل حاجه بالقيمه ديالها اي فوالا وكنحسب كنسبق هذا الكالكول داكشي اللي كيخرج لي كندير 2 موان لو ريزولتا ديال هذا كنحطوه هنايا ولا ميم شوز بالنسبه للادروات كيعطوني 2 بار اي فوالا. هكا غادي نكونوا شفنا سكون ابل ليستيماسيون دي فاريونس دي بارامتر انسي كو لي انترفال دو كونفيونس ديال هاد لي بارامتر. وفي لابارتي ان شاء الله اللي جايه غنشوف معكم سكون ابل لي تيست. alors خليكم معايا.